राज्य में हुए राजनीतिक उलटफेर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में सामाजिक सुधार और नशा मुक्त समाज की मांग तेज होने लगी है। इसी कड़ी में पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना अंतर्गत बाला गांव में शराब के खिलाफ महिलाओं का एक बड़ा और उग्र आंदोलन देखने को मिला। इलाके को पूरी तरह मद मुक्त बनाने का संकल्प लेकर स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं लाठी डंडे हाथ में उठाकर सड़कों पर उतर आई और अवैध शराब ठिकानों के खिलाफ धावा बोल दिया। घर घर में बढ़ रहा अत्याचार, महिलाएं आई आगे। आंदोलनकारी महिलाओं का आरोप है कि इलाके में जगह जगह अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने की व्यवस्थाएं फल फूल रही है। इसके कारण घर के युवा और पुरुष शराब के आदी होते जा रहे हैं। মদ তুলতে বেরিয়েছে এলাকায় কি প্রচুর পরিমাণে মদ বিক্রি কি চাইছেন আপনারা? পরিবর্তন চাইছেন মানে কি মদ খেয়ে কি সমস্যা কি হতো? কারা পয়সা দিত? বাড়ির সবাই, ছেলেরা, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা তো এই মদ খেয়ে আসক্ত হয়ে পড়ছে। নিয়ে বেরোলেন আজকে? এই আমরা আসছি মদ দোকান তুলতে, সব ছেলেরা আরো সব দেওররা সব এই মদ খাচ্ছে, ঘরে যে চব্বচাটি করছে, সংসারে পয়সা দিচ্ছে নি, সব মেয়েদিকে ছেলেদিকে সব মারতে ধরছে, পড়াশোনার জন্য আপত্তি করছে। ওই জন্যে পরিবর্তন হয়েছে। আমরাও পরিবর্তন চাই যে এইসব যেমন না আমাদের থাকে। এই মদ গাঁজা সুস্থভাবে থাকতে চাই, বাঁচতে চাই, সুরক্ষিত হতে চাই। মিলে কি স্বচ্ছতা চাইছেন নাকি? হ্যাঁ, সবাই মিলেই সেইটা চাইছি আমরা। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।